TTAADC Haphang haino Achuk bitong Tirpura Sakamini Jungjalte Thanglai Sukhlaijaknai Jaijorok Bubania Kami 17 Gulaga Tijaru Basai BCO Thangwi naike EM Runel Debruma te MDC Ganesh Debruma te Junal ni Chairman Dok Tongwo Logiwo Joyawi naitungli Chiniha Govinda Kamiyo Oro pray দীর্ঘদিন রমই ও কামিও থাংজানাই যে কালভার্ট বক্স কালভার্ট বা পুল ফানা হলি ব্রিজ ফানা মানে বড় তলাতি লাইছি ওয়া বেস নামি লাইছি দং মানে অনেক কষ্ট যায় নরম নুখানা বসে 10 মিটার লেংথ মানে ওখানে সিনি এমডিসি ও এরিয়ানি সিনি বরম গোনাं दा गणेशनि बिसिंथि बनो साफायखे ओ एरियानि अनेक प्रब्लेम दंखा लुकुर कामखि जत मैक्सिमाम बारा यां मांसि ओंखाय बिनि चाइतामुंबाय सिनि बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि सिनि एडिसि प्रशासन TTAADC हाफां ओ लिमिटेड फान्ड जे मानि तंमनि बिसिंमो फानो नांमान जागो जों स्पेन्ड खायजों खर्च खायजों बा पाब्लिक बायदि सामु खायजों दिनि हायनो हाय लुकुनाव सामु जेंमानि कयेक दिन खा और सामुना दादी दादी पारी पब्लिक सुविधा बरक जाते यानी काम करेंगे लाइसिमाना तिके पाई दिना एजेंसी ना तीन साइकिल का तीन और हाई ना हाई आन लोडियो सिनी चीफ इंजीनियर PWD ताई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिपाजला डिवीजन ताई सिनी वाइस जॉइंट चेयरमैन बरमगन राकेश देवरमा ताई और बिसिनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन लीडर्स आदंग दो ताई जुनाल ने आदंग जतन तीन हर फाइमान फैके उमने सिनी प्रोसेस तमन तंगनाय all limited fund ni bisingo jesak development ni samung khainani tai public ni subido na wan subi boni request na sengjate puron khainani omna takasa sangna musum kama hai ti prasa kamya 32 lakhs ni omo tender angkha tender processing ni bisingo no je agency manai bor khaitango naidi norok je blame khaimani public no awi je leader rong no hai hini rang chalai hai chalai hini ADC hapango limited fund si sokoyo जे सामुंगनि रां ओ सामुंगनो खर्च माखायो ओंखे बियां दिले रां चालायनोबा मो जे हायनो ब्लेम खायमानि आलगा बदल रक अमो बेसलेस कारण कि बर निजे सेमथि खायदांना बर निजे खायमानि न बर निजे करप्शन खायमानो बुनो